আজ মহালয়া, পিতৃপক্ষের শেষ, দেবীপক্ষের সূচনা। নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে আরও একটা ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। প্রথমে বললাম আজ মহালয়া, পিতৃপক্ষের শেষ আর দেবীপক্ষের সূত্রপাত আজ থেকেই। ছোটবেলা থেকেই এই দিনটা আমার খুব বিশেষভাবেই কাটত। আমি ছোটবেলার এই দিনগুলোতে চলে যেতাম আমার মামা বাড়িতে, আমার দিদা দাদুর বাড়িতে। আর 5টা বাঙালির মতন আমার সকালটাও শুরু হতো ভোর 4টের সময় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহিষাসুর মর্দিনী সোনার মধ্যে দিয়ে। তারপর বাগানে চলে যেতাম শিউলি ফুল কুড়াতে। এক রাশ শিউলি ফুল কুড়িয়ে সব ভাই বোনেরা মিলে মালা গাঁথতাম, আর সেই মালাই সেদিনকে পরানো হতো দেবতাদের। দিনটাই ছিল আলাদা। এখন কালের নিয়মে দাদু দিদা আর নেই, আর আমার যাওয়াও হয়ে ওঠে না। নিজের কাজকর্ম সেরে আর ও বাড়ি যাবো কখন? প্রথমেই বললাম দেবীপক্ষের সূচনা হয়ে গেছে, কিন্তু এই 2-3 দিন ধরে আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে ঠাকুর ঘর পরিষ্কার করাই হয়নি। সামনে আসতে মায়ের পূজা, দুর্গা পুজো। আমার বাড়িতে যদিও দুর্গা পুজো হয় না, কিন্তু অষ্টমীর দিন মা অন্নপূর্ণাকে যথাশক্তি উপাচারে পুজো করে ভোগ দিয়ে আমি দিনটা বিশেষভাবে পুজো করে থাকি। তাই জন্য ঠাকুর ঘর পরিষ্কার করাটা অবশ্যই জরুরি। কিন্তু বললাম না, নানা কাজের মধ্যে ব্যস্ত ছিলাম, তাই জন্য ঠাকুর ঘর পরিষ্কার করা হয়নি। আজকের দিনে না করলে আর উপায় নেই, তাই জন্য তড়িঘড়ি করে ঠাকুর ঘরে ঢুকে সিংহাসনটা পরিষ্কার করতে বসলাম। চাঁদোয়া খোলা, পেছনের পর্দা চেঞ্জ, খুলে সেইগুলোকে কাচা, এগুলো একটা ভীষণ ঝক্কির ব্যাপার। আর তার থেকে বেশি ঝক্কি হলো এই সিংহাসন পরিষ্কার করা। বেশ করে সাবান দিয়ে ডলে ডলে ঘষে, তারপর ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে, তারপরে শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে সিংহাসন পরিষ্কার। এইটা একখানা মহা দক্ষ যজ্ঞ। যে সামনে থেকে না দেখবে সে তো বুঝতেই পারবে না। সিংহাসন দেখে বাইরে থেকে মনে হয় খুবই পরিষ্কার, কিন্তু ডেলি ফুল চন্দনের দাগ এইগুলোতে সিংহাসনে লেগেই থাকে। তাই জন্য সিংহাসন পরিষ্কার করা। এই কথা বলতে বলতে দেখুন সিংহাসনটা পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। তারপর জায়গাটাকে আবারও ভালো করে মুছে নিয়েছি। আজ সকালে আমিও 4টের সময় উঠেছি। এখন আর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়া রেডিওতে হয় না, সবাই তার রেকর্ডিং মহিষাসুর মর্দিনীর বাজিয়ে দেয় পাড়ার মোড়ে মোড়ে। সেই শুনেই ঘুম ভাঙা। তারপর ঠাকুরের জায়গাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ধীরে ধীরে সবাইকে জামা কাপড় পরিয়েছিলাম। দুর্গাপুজোর জন্য এই যে পিতলের চালচিত্রটাকে আমি পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম। দুর্গাপুজো এই চালচিত্রটাই মায়ের পেছনে থাকবে পুজোর এই কদিন। তারপর দেখুন বন্ধুরা, এই কাপড়টা ঠাকুরদেরকে একে একে পরিয়ে নিচ্ছি। কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবেন না। আমি আগেও বলেছি, আপনাদের কমেন্ট করতে আমার খুব ভাল লাগে। কে কোথা থেকে আমার ভিডিওগুলো দেখছেন সেইগুলো কাইন্ডলি জানাবেন, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কতদূর অবধি আমার ভিডিওগুলো পৌঁছাচ্ছে। আমি প্রত্যেকের জন্য মোটামুটি একই রঙের জামা কাপড় বানাবার চেষ্টা করি, আর সেইগুলোই পরাবার চেষ্টা করি। আর জামা কাপড় আমি এমনভাবেই পরাই যাতে বেশিক্ষণ না লাগে আমার জামা কাপড় পরাতে। সবাইকেই মোটামুটি জামা কাপড় পরানো হয়ে গেছিল। এই দেখুন বন্ধুরা, কেমন লাগছে সবাইকে একটু জানাবেন। এইটাই মা অন্নদা সুন্দরীর পুজোর সাজ। কেমন লাগছে মাকে পুজো উপলক্ষে সেজে অবশ্যই কিন্তু জানাতে ভুলবেন না। আজকে ছাদের কাছে বেশ অনেক কটা টগর নাক চাপা হয়েছিল, সেইগুলো সবই তুলে এনেছিলাম পুজো করব বলে। দেখুন বন্ধুরা, আমার মোটামুটি পুজোর জোগাড় হয়ে গেছে, কিন্তু এই পুজোর জোগাড় হতে হতে না অনেকখানি দেরি হয়ে গেছিল। তাই জন্য পেছনের পর্দাও তখনও শোকায়নি, আবার চাঁদোয়াও শোকায়নি। তাই জন্য সেইগুলো আর টাঙানো হয়ে উঠলো না। সেইগুলো ভাবলাম পরের দিনই টাঙাবো। এবার সেইগুলো টাঙাতে গেলে তো আবার ঠাকুরদের বার করতে হবে, তাই ভাবলাম আজকের নিত্য পুজোটা নিচেই বেদিগুলো পেতে তার উপরে ঠাকুর বসিয়ে করে নিই, কারণ না অলরেডি তখন 9টা বেজে গেছিল। এরপরে দেরি করলে আর কিন্তু পুজোটা সকালবেলায় সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। তাই জন্যই তাড়াতাড়ি এইভাবেই পুজোর ব্যবস্থাটা করে নিয়েছিলাম। আজকে জানেন তো বন্ধুরা, এই ঠাকুর ঘর পরিষ্কার করার
চক্করে আমার আর বাজার গিয়ে ওঠা হয়। তাই বাড়িতে যেটুকু ফল ছিল সেটুকুই ঠাকুরের নৈবেদ্য আকারে সাজিয়ে দিয়েছিলাম। কিছুই ছিল না, আজকে আপেল, কলা আর একটু ড্রাই ফ্রুটস ছিল, তাই ধীরে ধীরে সাজিয়ে নিয়েছিলাম। সবারই আমি একটা থালার মধ্যেই ভাগ নৈবেদ্য করি, আপনারা জানেনই, তাই জন্য সবার উদ্দেশ্যে এই ভাগ নৈবেদ্যগুলো করে নিয়েছিলাম। নৈবেদ্য করতে যদিও আমার খুব একখানা বেশি সময় লাগেনি, আজকে সব এনার্জি ঠাকুরঘর পরিষ্কার করাতেই ব্যয় হয়ে গেছে। নৈবেদ্য করে নিয়ে তারপর ধূপ দীপ জেলে পুজোর জায়গায় বসে গেছিলাম। সবাইকে গলায় পরিয়ে নিয়েছিলাম মালা, খুব সামান্যই মালা, কোনো বাহারি ফুল আমি রেগুলার কিনিও না, পরাইও না। যে ফুল যে মালা যখন যেরকম পাই সেরকমই পরাই। রাধা গোবিন্দকে আমার সাজিয়ে খুব শান্তি লেগেছিল। কি সুন্দর রাধারানী বেনি দুলিয়ে শৃঙ্গার করেছে পুজো উপলক্ষে। আর এই যে আমার মা মনসাই, উনিও পুজোর সাজে মোটামুটি তৈরি। ঠাকুর ঘরের কাজ দেখে মনে হয় খুব সামান্য, কিন্তু যারা করে তারাই জানে এই যেন একখানা বিশাল কর্মযজ্ঞ। যেসব বন্ধুরা আমায় জিজ্ঞাসা করছিলেন পাথরের শিবকে আমি রেগুলার স্নান করাই কিনা, শিব মাত্রই তার রেগুলার জলাভিষেক করাতেই হয়, এক্ষেত্রেও তার অন্যথা নয়। আমি এই পাথরের শিবকে একসাথেই সবার সাথে বসিয়ে নিই পুজোর সময়, তারপর পুজোর সময় স্নান করিয়ে তাকে টাটের মধ্যে তুলে বসিয়ে রাখি, আর তারপরে সেই টাটেই তার পুজোটা সেরে নিই, আর পুজোর শেষে তাকে আবার ঠাকুর ঘরে তুলে দিই। আর এই যে পুজোর শুরুতেই সবার পায়ে একটা করে অর্ঘ্য দিয়ে দিই, ফুল, দুব্ব, বেলপাতা, তুলসী পাতা, যার যেটা ভাল লাগে সেই দিয়ে। আজকে বললাম না গাছে কতগুলো টগর ফুল বেশি হয়েছে, তাই জন্য মাকে, রাধা গোবিন্দকে সবাইকে টগর দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি। কেমন লাগছে বন্ধুরা একটু জানিও। আমার পুজোর সেট আপ মোটামুটি রেডি। আজকের ভিডিওটায় নিত্য পুজোর কিছু কিছু ক্লিপ আপনাদের জন্য তুলে রেখেছি, অবশ্যই দেখবেন। পুরো ভিডিওটা না করা সম্ভব হয়ে উঠছে না, ভিডিওটা লেন্দিও হয়ে যাচ্ছে, আর একটানা বসে করারও কোনো লোক নেই, তাই জন্য পুরো ভিডিওটা করতে পারছি না। পরে কখনো সময় মতন পুরো নিত্য পুজোর ভিডিওটা একত্রে আপনাদেরকে দেবো। প্রথমেই আমি ঠাকুরদেরকে তেল মাখিয়ে নিই। আমি রেগুলার কিন্তু ঘি মাখাই না, ঘি রেগুলার মাখালে গা বড্ড চিপচিপ করে, চিটচিটে হয়ে যায়, তাই জন্য সবাইকে তেল লাগিয়ে তারপর স্নান শুরু করি। দেখুন বন্ধুরা কিভাবে আমি নিত্য পুজোটা করে নিচ্ছি। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं मृत्युर्मुक्तियमामृताम् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। বন্ধ করো। ओम नमो वसुदेव ब्रह्मणमस्ते विष्णुतेजसे जगत्पवित्रे सुचैतवित्रे कर्मदायिने ईश्वरो ह्रां सत्विशूर्याय नमः। ओम जवाकुसुमशङ्काशं कश्यपे महादुतिं गन्तानि सर्वपापविभो सहस्रशीर्षा पुरुषसहस्राक्षसहस्रपात् सवनी सर्वतो विद्यात् दशांगुलाम्। ओम नारायणाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ त्र्यलोकपुत्रं सदा वीरवर्धनं शान्तिं कुर्वता पाणि नारायणं नमस्ते। ॐ पापहं पापकर्माहं पापत्तापापसम्भव त्रायमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापो हरो मे। ॐ सर्वशीर्षा पुरुषशास्त्रा सुशास्त्रपात्रस्मै सर्वतोविद्यात्पुष्पदशामूलम् ॐ नारायणाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम है सदा पवित्रमंडलमस्ति नारायण संसुदासन सन्निविष्ट कनकबाण तीव्रबाण कीर्तिहारि हिरण्मय बहुस्फीत टंकपत्र केशगंध ओम नारायणाय नारायणाय पुरुषदे नमः पुष्पम ओम नारायणाय नारायणाय पुरुषदे नमः इदं कुतुलं पुरुषदम ओम विष्णवे गुरुरूपाय परमात्मने स्वाहा ओम नारायणाय विग्रहाय विष्णुपात्र ओम नारायणाय ओम नारायणाय नमः एतत् एतत् निमित्तं ओम नारायणाय विग्रहाय एतगन्धपुष्पं मुखप्रादिकविष्टप्रभु नमः एतगन्धपुष्पै नमः एतगन्धपुष्पै नमः एतगन्धपुष्पगुरुवामनाय नमः ॐ पापहं पापकर्माहं पापत्तापापसम्भव त्रायमां पुण्डरीकाक्षं सर्वपापो हरो मे। जय दुर्गावै नमः इदं पुष्पम् ॐ जय दुर्गावै नमः इदं सुकुर्णि गिरिधरम् ॐ नमः जय दुर्गावै नमः जय दुर्गावै नमः एतदानन्दं विकल्पितं जय दुर्गावै नमः ॐ प्रणतानं कुर्दत्तं देवी विशातिहारी त्रैलोकवासिनां विद्ये लोकानां वरदानव प्रसीद भगवत्तं वा प्रसीद भक्तवत्सले प्रसाद कुर्मे देवी दुर्गे देवी नमस्ते प्रणतानं कुर्दत्तं देवी विशातिहारी त्रैलोकवासिनां विद्ये लोकानां वरदानव शक्ति संयुक्तं बाणाक्षांच महाप्रभं कामबाणं नितं देवं संसारदानक्षमं शृङ्गारादिरतुल्यासं बाणाक्षां परमेश्वरम् एवं धत्य बाणलिङ्गं जतित्वं परमं शिवम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं मृत्युर्मुक्षीयमामृतं सत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। एषवन्धो नमो बाणेश्वराय शिवाय नमः। ॐ रक्तां विचित्रवचनं नभश्चन्द्रचूडामणि प्रदानं नियतां स्तनभारणं रं नृत्यन्तमिन्दूशकलाभरणं विलक्कनिष्ठां भजे भगवतीं भवदुःखहन्त्रीम्। एषवन्धो ॐ नमो ह्रीं भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णावै नमः। इदं सचन्दनपुष्पम् ॐ नमः ह्रीं भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णावै नमः। इदं सचन्दनबिल्वदलम् ॐ ह्रीं भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णावै नमः। एषु धूपार्थरूपं ॐ ह्रीं भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णावै नमः। एषु धूपार्थरूपं ॐ ह्रीं भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णावै नमः। प्रसीद भगवत्तं वा प्रसीद भक्तवत्सले प्रसाद कुरु मे देवी दुर्गे देवी नमस्ते प्रणतानां प्रदत्तं देवी भिक्षार्तिहारिणि त्रैलोकवासिनां विद्ये लोकानां वरदा भव। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशाय शक्तिभूते सनातनि गुणश्रेये गुणमयी नारायणि नमस्तुते प्रसीद भगवत्तं वा प्रसीद भक्तवत्सले प्रसाद कुरु मे देवी दुर्गे देवी नमस्तुते माता मे पार्वती देवी पिता देव महेश्वर बन्धवा शिव भक्ताश्च सतीश ॐ देवीं मम्बां महिनां शशधरदनां चारुकान्तं वदन्यां हंसुररामुदरामुनितवसतां सेवितां सिद्धिकामयि मेराशां मण्डिताङ्गीं कनकमणिनागरत्नकैः बन्धहंसष्टनागमुरुकुचजुगलं भगिनीं कामरूपम् एष गन्ध ॐ मं मनसादिव्यै नमः। इदं सचन्दनपुष्पं ॐ मं मनसादिव्यै नमः। इदं सचन्दनबिल्वदलम् ॐ मं मनसादिव्यै नमः। ईशुपार्थदोकं ॐ मं मनसादिव्यै नमः। ईशुपार्थदोकं ॐ मं मनसादिव्यै नमः। इदं आमन्नं नैवेद्यं ॐ नम इदं नैवेद्यं ॐ मं मनसादिव्यै नमः। एतत् पानार्थपानीयोदकं ॐ मं मनसादिव्यै नमः। एतत् पुनराचमनीयोदकं ॐ मं मनसादिव्यै नमः। एतत् ताम्बूलार्थदोकं ॐ मं मनसादिव्यै नमः। महश्वर सूते शूभे पद्मालय नमस्तुभ्यं रक्मां विजिन्नातात्सिकशं निर्माते भगिनी वासुदेवता जुर्कारू मुनिपत्नी मनसा देवी नमस्तुते। अन्नपूर्णा स्तोत्रम् ह्रीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा।
नमो कल्याणदे देवी नमो शंकर वल्लभे नमो भक्त प्रिये देवी अन्नपूर्णे नमस्तुते नमो मया गृहीताग्नि नमो शंकर वल्लभे माहेश्वरी नमस्तुभ्यां अन्नपूर्णे नमस्तुते महामाये शिव धर्म पत्नी रूपे हरप्रिये वांछधात्री सुरेशानी अन्नपूर्णे नमस्तुते उदित्य भानु सहस्रावे नयनत्रय भूषिते चंद्रचूड़े महादेवी अन्नपूर्णे नमस्तुते विचित्र वसने देवी अन्नदान रते नघे शिव नृत्य कृतामोदे अन्नपूर्णे नमस्तुते शाधिकाभीष्टदे देवी भव दुःख विनाशिनी कूचभारनते देवी अन्नपूर्णे नमस्तुते षटकोण पद्मवन मध्यस्थे शरंग जुबतीमयी ब्रह्मनादि स्वरूपे च अन्नपूर्णे नमस्तुते देवी चंद्रकृता पीरे सर्वसम्राज्यदायिनी सर्वानंदकरे देवी अन्नपूर्णे नमस्तुते इंद्राद्यांशीतपादज्ये रुद्रादिरूपधारिणी सर्वसंपदप्रदे देवी अन्नपूर्णे नमस्तुते पूजा काले पाठयन्तु स्तोत्रमेतत् समाहित तस्य गृहे स्थिरा लक्ष्मी जायते नात्र संशय प्रातः काले पाठयन्तु मंत्रजाप पुरः समर्सरम् तस्यान्य समृद्धि साध्य वर्धमाना दिने दिने जस्मै कर्मै न दातव्य न प्रकाशत् कदाचन प्रकाशत् कार्यहानि स्वात् तस्मात् जत्नेन गोपनेत् प्रकाशत् कार्यहानि स्वात् तस्मात् जत्नेन गोपनीयेति अन्नपूर्णा स्तोत्रं समाप्तम्। देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धं पाठित्या धरित्या च नरो पुंसते शङ्करादज्ञात कवचं देवी दुर्गा मन्त्रस्य जो यपित्सानप्नोति फलं तस्य परे च नरकं व्रजेत् इदं गुह्यतमं देवीं कवचं तव कथ्यते गोपनीयं प्रयत्नेन सावधानवधारय उमा देवी शिरो पातु ललाटं शूलधारिणी चाक्षुषी खेचरी पातु कर्णोच्चदारवासिनी सुगन्धानाशिके पातु वदनं सर्वसाधिनी दिगवाञ्च चण्डिका पातु ग्रीवांशो भद्रिका तथा शोकवासिनी चेतोदो बाहुभद्रधारिणी कंठं पातु महावाणी जगन्माता स्तनोदयं हृदयं ललिता देवी उदरं सिंहवाहिनी कोटिं भगवती देवी दाबूरबिन्दवासिनी महाबला च जङ्घिद्वै पादौ भूतलवासिनी एवं स्थिताशि देवी त्वं त्रैलोक्यरक्षणात्मिके रक्षमां सर्वगात्रेषु दुर्गे देवी नमस्तुते इति एतत् कवचं देवी महाविद्याफलप्रदं यो पठेत् प्रातरुत्थाय स हि तीर्थफलं लभेत् जो न शतकवचं देहे तस्य विघ्नं न कुत्रचित् भूतप्रेतपिशाचेभ्यः भयं तस्य न विद्यते रणे राजकुले व्यापी सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वत्र पूज्यमाप्नोति देवी पुत्र इवोकितो सर्वत्र पूज्यमाप्नोति देवी पुत्र इवोकितो इति कुञ्जिका तन्त्रे श्री দেবী কবচম সমাপ্তম। আমার পুজো শেষ হয়ে গেছে। তারপরে আজকে আমি কবচ পাঠটা শেষে করেছি। আমি নয় পুজোর শুরুতে কবচ পাঠ করি দেবী কবচ, আর নয় পুজোর শেষে দেবী কবচ পাঠ করি। আজকে শুরুর সময় মনে ছিল না, তাই জন্য শেষেই পাঠ করে নিয়েছিলাম। আমার পুজো মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে। দেখে বলবেন বন্ধুরা কেমন লাগলো এই ভিডিওটা আপনাদের। ভুল মানুষ মাত্রই হয়, আমার দ্বারাও ভুল হতেই পারে। অবশ্যই নিজের মনে করে দোষ ত্রুটি মার্জনা করলে খুবই খুশি হব। আবারও খুব শিগগিরই আপনাদের সাথে দেখা হবে আরও অনেক রকমের ব্লগে। ততদিন আমার সাথে থাকবেন এবং পাশে থাকবেন। পুজোয় অবশ্যই খুব ভালো করে ঘুরবেন আর মন দিয়ে মাকে ডাকবেন, আর পারলে একটু দুর্গা নাম জপ করবেন। দুর্গা নামে দুর্গতি নাশ হয়, আপনারা সকলেই তো জানেন বন্ধুরা। ভালো থাকবেন কিন্তু।